বন্ধুরা, আজ বুধবার, আর বুধবার মানেই সিদ্ধিদাতা গণেশের বার। সপ্তাহের এই দিনটি আমাদের প্রথম পূজ্য দেবতা ভগবান গণেশের জন্য নিবেদিত। বলা হয়, বুধবার ভগবান গণেশের ভক্তি ভরে আরাধনা করলে ভক্ত তার সকল মনস্কামনা পূরণ করতে পারে। আজ আপনারা সারাদিন আর যাই করুন না কেন, যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আজ অবশ্যই ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে আপনার বাড়িতে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করবে এবং সারাটি দিনের মধ্যে যে কোনো সময় এই গণেশ গায়ত্রী মন্ত্রটি মাত্র 27 বার শ্রবণ করবে। আজ আপনারা যে মনোকামনা নিয়ে ভগবান গণেশের এই গায়ত্রী মন্ত্রটি শ্রবণ করবে, আপনার সেই মনোকামনা দ্রুত পূরণ হবে। আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার শ্রবণ করি গণেশ গায়ত্রী মন্ত্র। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे 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 वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।